Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. آج ہم فرسٹ چیپٹر کے کویسچن بنانے جا رہے ہیں. میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں. Today I am going to teach you first chapter question answer. Listen to me carefully. Reflect on the lasting legacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mentioned in the text. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال میراث پر غور کریں جیسا کہ متن میں مذکور ہے. متن سے مراد جیسا کہ چیپٹر میں بتایا گیا ہے, ٹیکسٹ میں بتایا گیا جو آپ نے چیپٹر پڑھا ہے, اس کے مطابق نبی پاک کی لازوال میراث پر غور کریں. How does his life and mission continue to inspire people across different cultures and societies today? ان کی زندگی اور مشن آج بھی مختلف ثقافتوں اور معاشروں کے لوگوں کو کس طرح متاثر کرتی ہے. اس کا آنسر ذرا غور سے سنیں. رسول Allah's life and mission continue to inspire people of all cultures. رسول اللہ کی زندگی اور مشن آج بھی تمام ثقافتوں کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. His teachings آپ کی تعلیمات پروموٹ فروغ دیتی ہے لو محبت کو, جسٹس انصاف کو, اینڈ ایکویلٹی اور مساوات کو. پیپل اسٹل فالو ہز ایگزامپل آف پیشنس اینڈ آنیسٹی. لوگ آج بھی ان کے صبر اور ایمانداری کی مثال کو اپناتے ہیں. ہز میسج از اے سورس آف گائیڈنس فار انٹائر ورلڈ. ان کا پیغام پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ ہمارے پہلے کویسچن کا آنسر تھا. اب ذرا دوسرا کویسچن دیکھیں. واٹ واز دا امپورٹنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوالومنٹ ان حلف الفضول. رسول اللہ کی حلف الفضول میں شمولیت کی کیا اہمیت تھی. ہاؤ ڈز دس ایونٹ شو ہز کمٹمنٹ ٹو جسٹس. یہ واقعہ ان کے انصاف پسندی کو کس طرح ظاہر کرتا ہے. اس کا آنسر سنیں. رسول اللہ supported justice through حلف الفضول. It was an agreement. یہ معاہدہ تھا to help the oppressed and ensure fairness. یہ ایک معاہدہ تھا جو مظلوموں کی مدد اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تھا. This event shows his strong commitment to justice even before prophethood. یہ واقعہ نبوت سے پہلے بھی ان کی انصاف پسندی کو ظاہر کرتا ہے. It highlights his noble character and care for society. یہ ان کے اعلیٰ کردار اور معاشرتی فلاح کی عکاسی کرتا ہے. Question number 3. How did حضرت خدیجہ support رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم both emotionally and financially? حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی جذباتی اور مالی طور پر کس طرح مدد کی. Why was her support crucial during the early years of his mission? نبوت کے ابتدائی سالوں میں ان کی مدد کیوں اہم تھی, اتنی crucial کیوں تھی. اس کا آنسر دیکھیں. حضرت خدیجہ supported his emotionally and financially. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ supported him emotionally and financially. She comforted him. انہوں نے تسلی دی آپ کو ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز, مشکل وقت میں, اینڈ گیو ہم ویلتھ فار اسلام, اور اسلام کے لیے اپنی دولت دی ان کو. شی اسٹوڈ بائی ہم ان دا ارلی ایئرز آف ہز مشن. ہر سپورٹ, ان کی جو سپورٹ تھی, میڈ ہم اسٹرانگر اینڈ مور کانفیڈنٹ. ان کی مدد نے نبی پاک کو مضبوط اور کانفیڈنٹ بنایا, پر اعتماد بنایا. Question number 4. What was the charter of Medina? میثاق مدینہ کیا تھا, and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? اور اس نے کس طرح ایک نیا نظام حکومت قائم کیا جو انصاف اور مساوات کو فروغ دیتا تھا. The Charter of Medina was a historic agreement between Muslims and non-Muslims. میثاق مدینہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ تھا. It created a peaceful society with equal rights for all.
It ensured justice and protection for every community. This promoted harmony and fair governance in Medina. तो ये मुआहदा मदीना में हारमनी लेके आया, हम आहंगी लेके आया, एंड फेयर और इंसाफ लेके आया, इंसाफ पर मबनी हुकूमत लेकर आया. क्वेश्चन नंबर 5. Why was the hijrah from Mecca to Medina so important for the growth of Islam? मक्का से मदीना की तरफ हिजरत इस्लाम की तरक्की के लिए क्यों अहम थी? How did it change the course of history? इसने तारीख का रुख किस तरह बदल दिया? इसने तारीख का रुख किस तरह बदल दिया? आंसर इसका देखें. हिजरा changed the course of Islamic history. It provided Muslims safety and freedom to practice Islam. It marked the beginning of Islamic calendar. It helped Islam to grow into a strong community. इसने इस्लाम को एक मजबूत मुआशरा बनने में भी मदद दी. Why do you think the writer focuses on value like mercy, justice and equality in Rasulullah's life? आपके ख्याल में मुसन्नफ़ ने रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में रहमत, इंसाफ और मुसावात जैसी अक़दार पर क्यों ज़ोर दिया है? What might be the writer intention? मुसन्नफ़ का क्या मकसद हो सकता है और point of view behind selecting these aspects? मुसन्नफ़ का मकसद या नुक्ता नज़र इसमें क्या हो सकता है? Answer. The writer highlights these qualities to show Rasulullah's true mission. मुसन्नफ़ ने ये खूबियाँ नबी पाक के असल मिशन को ज़ाहिर करने के लिए बयान की हैं. Mercy, justice and equality are central to his life and teachings. रहमत, इंसाफ और मुसावात इनकी ज़िंदगी और तालीमात का मरकज़ है, सेंट्रल है. These values attract people from all backgrounds. ये इक़दार हर कौम के लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं. The writer wants reader to understand the universal message of Islam. मुसन्नफ़ चाहता है कि क़ारीन इस्लाम के आलमी पैगाम को समझे. Question number 7. In his final sermon, Rasulullah spoke about the core tenets of Islam. अपने आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह ने इस्लाम के बुनियादी असूलों पर बात की. How can his message be understood as a universal call for justice, equality and moral integrity? इनका पैगाम इंसाफ, मुसावात और अखलाकी दयानत के लिए आलमी पैगाम के तौर पर किस तरह समझा जा सकता है? His final sermon teaches human equality and brotherhood. ये भाईचारा सिखाता है, उसकी तालीम देता है. It calls for justice, respect for women and honesty in life. ये अदल, ख़वातीन के एहतराम और ज़िंदगी में दयानत की दावत देता है. The message is for all humanity, not just for Muslim. ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था, इंसानियत के लिए था. It remains a guide for creating a just society today. ये आज भी एक आदिलाना मुआशरा बनाने के लिए रहनुमाई करता है. Last question of this chapter describe the significance of the conquest of Makkah. फतह मक्का की अहमियत बयान करें. How did Rasulullah's decision to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for unified society? रसूलुल्लाह का आम माफ़ी का ऐलान इनके अज़मत और एक मुत्तहिद मुआशरे के विजन को किस तरह ज़ाहिर करता है? आंसर. His decision to forgive showed his mercy and greatness. मक्का में आम माफ़ी देना आपकी रहमत और अज़मत की निशानी है. He united the people. आपने लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया. And avoided revenge. और बदला लेने से गुरेज किया. His goal was peace. आपका मकसद अमन था, not punishment, ना कि सज़ा देना. This showed his vision of a united and just society.
تو یہ ان کی متحد اور منصفانہ معاشرے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے پہلے چیپٹر کے کویسچن کمپلیٹ ہوئے۔ تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ می. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.